Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, o salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga lawak, o ako moadto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sakihan niini. Og kun atuan na ako dito, og makaandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Si Tomas niingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan paingon dito. Si Jesus mitubag, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus mingon kanina, ayaw ka magkaguol, salig kamo sa Diyos, o salig usab kanako. Sa balay sa kamamahan, dunay daghang mga lawa, o gumato ako aron pagtanda mong dapit alang kanina. Kung dili pa kini tinuod, dili mo ta masultihan niini. Kung doon na wala ko dito, makatanda ang dapit alang kanina. Mubalik ako, uwaon mo kamo, para isang asa ako at umaak sa kamo. Naibalik ako kung saan magpapagod sa dapit na kumatuan. Si Tomas may ang kanina. Ginoo, wala kami may malo kung asa ikaw ay mo. Busa ang sama ko magkatungkol sa dalan. Si Jesus ito ba? Ako mau ang dalan at kamatukulan o kang ginabon. Wala'y magkakasumahan kung ibig mo agi ka na. Ang Ebanghelyo sa akin.
Dayon ikaw,